ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। କଟକରୁ ଧୂଳି ଚାଟିବ ନିଟ୍ ବିଜେଡି। କାହିଁକି ସଫା ହେବ ବିଜେଡି ଗଡ଼? ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ରକର୍ମୀମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏଭଳି ଭାବେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାର ଖବର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ଯେଉଁଭଳି ଗଡ଼ୁଛି, ବିଜେଡି ସେହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବମାନନା। ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ହୋଇଥିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କବିତାରାଣୀ ଲେଙ୍କା, ବୀଣାପାଣି ଦାସ, ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ଶାରଦା ଭାରତୀ ନାୟକ, କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ, ମୀନା ଚୌଧୁରୀ, ସବିତା ନାୟକ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଅନିତା ଲେକା, ଫୁଲଡ଼ା ସାହୁ, ଜୟନ୍ତୀ ମିଶ୍ର, ଝରଣା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 19 କୋଟି ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। नमस्कार, मु शारदा भारती नायक 2 नंबर वार्ड रे बिजु महिला जनता दल तरफ सभापति हिसाब रे काम करथुनी। आजिर बैठक आमे मनरे दुख भी अच्छी आउ बहुत प्रकार जिनस को लेकिन आमे मनरे भाविकिना आज बैठकटा करिछु। कहीं आम नेता कहले आमे जणु को ही जानिथिले प्रभात रंजन विश्वाल, जे कि आमको परिचय देथिले। माने प्रत्येक वार्ड प्रत्येक साहि रे जदि आज लेडीज मानु के चिन्हती ताको पई ही चिन्हती। हमर जेते काम धंदा आसे कि जहाँ भी आसु सब बेले से महिला को आगु रखुथिले। आगुरु बिजु बाबू भी सेया करथिले, नवीन बाबू भी सेया करथिले, जहार कि अनुप्राणित होइकिना विशाल सर भी सेया करी ही आसुथिले। तांको पुओ भी सब जगह रे महिला मानु को आगे रखथिले। किंतु जहाँ को आमे प्रथम नागरिक भाव में चयन करके आज से सीट रे बसैलु, से सब बेले महिला मान गोटे महिला है कि सब महिला को अणदेखा कर। मो ना हूँ मीना चौधरी, 8 नंबर एक्स काउंसिलर आ कटक बीजेडी जनरल सेक्रेटरी। मुझे आसुच सब दल छाड़िया कि जेहेतु प्रभात रंजन विश्वाल आम प्रभात रंजन विश्वाल सोबी आम एमएल बर्तमान एमएल सोबी विश्वाल जेहेतु दल बाहर बहिष्कृत करदे अबिका आम कह गला आम प्रभात विश्वाल नहीं आम ये सब एकाठी बंधाई कौन बहिष्कृत सत कथा कहीना बहिष्कृत कराला आम क्या नहीं चलू। आम निष्पत्ति नहीं प्रभात रंजन आम सब माने 19 वार्ड सूता खीर समूह बांधिक रखते। चौद्वार खाली 19 वार्ड न कटक चौद्वार समूह नहीं बांधिक रखते। जेहेतु ये बाहर कराई आम कि प्रभात रंजन विश्वाल संघर हाथ मुठा टाण कर सब एकाठी एस काउंसिलर सबिता नायक अच्छी स्टेट महिला संपादिका कौन पाई आईचु आमे जो एमएलए जो अत्याचार आम से विरोध करचु। आम एमएलए जो दल को जीवे आम से दल को आम जीवा कि आम से एमएलए हेले दुख सुखर साथी सब विपद आपद सी आसी ठिया हूँ किंतु तांकर जदि विपद पड़ी आम पाखे ठिया हाथ मुठा टाण कर आम मान को लेकिन 2023 आम जो महिला समिति जो आम गठन है से मुख्य माने मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। 2013 रे जतेबेले मते भाई टिकट देइथिले काउंसिलर टिकट माने मो ऊपर सेतिकी आस्था प्रकट करके मते से काउंसिलर टिकट देइथिले। तापर 2023 रे मध्य मते जो महिला सभापति पद देले मो पारु पर्यंत चेष्टा करी मो महिला टीम प्रति वार्ड रु तांकर प्रेरणा रे प्रति वार्ड रु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एमती 60-70 जन महिला आम एकत्रित होई खबर पछर सत्यता जानिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु और जोड़ी रहंतु आम चैनल सहित।